چی شده؟ 15 लाख रुपया खास रकम कैश चल वाला का 15 लाख ठीक. हाँ ये बारह पड़े एकदम 15 लाख खास रकम का आपकी क्या इलाज है Ya da kaç hazırdı, şans hazırdı. हाँ Hacı da hakikat hazırdı. 15 लाख खास रकम दे ले हाँ बहुत पसोरा का है जी 2 लाख वर्ष हो मुझ 2 लाख रुपये संग और हाँ। जी 2 लाख Doz रुपये lira और da खुली kam जुड़ी hacı nakdi da kam da yala karar. 15 लाख Kuzdoz lira ardı. चल जा यार तो Ya Allah. Aga farzana sige, şey bedar. और जान 150 बच्चे खुशी O ta çi şode? आगम छते आगे दोनों ने दिला ना पर बुरा वाला O çi şode? दोनों खुशी दी Bacırıydı. زب جولة وين زب جولة ما كنا لا دي ودك Oo. ودك ودك وتا غالي वार्ता जोरा आली केंचीस वाजी يا بابا لا تقول تجيجي وقفي केंचीस वाजी Ahir da bir arazı çakar la kavga. Da zanjiri pasode avre. Ha, zanjiri pasode da. يا دي ولا غير فوق كذا Var hazır kadar kişine hazır kadar paydaş diyor. طيب يا غالي Ya, فوقين يا خاص واقف Abbas çekti razı. صودا في بني Akram katal ediyor. هذا هذا मंडी वाली Hazır ki şanavazı tınzıl sardı ne yapıyor? Kandırdı. Hazır.